नमल, यूसुफ साहब, हकीकत पसंदी से काम लीजिए। आपकी बेटी 30-35 साल की है। उसके गुर्दे ज़ाया हो चुके हैं, बीमार है। ऐसे में किसी नौजवान खूबसूरत लड़के का रिश्ता मिलना तो मुआजिज़ा होगा, और मुझसे कम ही हुआ करते हैं। मैं जानता हूँ, मगर वो खुद ही रुक गए। क्या कहीं अब? हाँ, एक शख्स और भी है। हाशिम की उम्र का है, हैंडसम भी है। पहली बीवी मर चुकी है। मगर मगर क्या? बड़े अब्बा तेज़ी से बोले। उम्मीद की किरण चमकती थी। मगर आपकी क्या गारंटी? आप उससे शायद रिश्ता ना ही करें। उसने ज़रा सा वक्फा दिया। बड़े अब्बा बेचैनी से मुंतज़िर थे। मैं फ़ारिस की बात कर रही हूँ। बड़े अब्बा को इतवार के उस गर्म दिन में लगने वाला ये दूसरा झटका था। फ़ारिस? वो अटके, आंखें हैरत से फैल गईं। नुसरत आजकल फ़ारिस के लिए लड़का ढूंढ रही हैं, तो आप उससे जुमर की बात क्यों नहीं कर लेते? उससे अच्छा ऑप्शन आपको कोई ही नहीं मिलने वाला। मगर फ़ारिस के लिए ज़ुमर? क्या ज़ुमर? उसे अदालत ने बरी किया है, और अब ज़ुमर उसको मोर्दे इल्ज़ाम ठहराना छोड़ चुकी है। पुरानी बातों को भूल जाइए। उसने खफगी से टोका। मिसेस कारदार, आप समझ नहीं रही। फ़ारिस का वो अभी अभी रिहा होकर आया है। वो खुद मसलों में घिरा है। ऐसे में आपने पहले भी उसके लिए रिश्ते का इनकार कर दिया था। तब क्या वजह थी? वो चुप से हो गए। आप शायद उसको हमेशा से ही अपनी बेटी से कमतर समझते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मुझे वो बहुत पसंद है, मगर वो खुद नहीं मानेगा। जुमर भी नहीं मानेगी। आप मान जाएं तो वो भी मान जाएंगे। जुमर कभी भी नहीं मानेगी। वो तो उसका हमारे घर आना तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो शादी के लिए भी नहीं मानती थी। मैंने मना लिया ना। बहरहाल मैं फ़ारिस के साथ 2-4 रोज़ में आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगी। आप तीनों रिश्तों के बारे में सोच लें। 3 बच्चों का बाप, जज, 55 साला कंपनी ओहदेदार, या फ़ारिस। और अगर तीनों नहीं कबूल, तो इस दफ़ा अपनी बेटी के मुजरिम आप होंगे। टेक केयर। मुस्कुराते हुए फ़ोन रख दिया, और बहुत तमानियत से खिड़की के बाहर सब्ज़ार को देखने लगी, जहाँ फियोना अपनी निगरानी में मुलाजमों से गमले रखवा रही थी। जवाहरात को मौसम ज़्यादा खुशगवार लगने लगा था। सब ठीक जा रहा था। रात खाने के बाद वो छोटे बागीचे वाले घर से बाहर निकल आया। सड़क किनारे चलते कानों में सफ़ेद हैंड्स फ्री लगाकर वो मोबाइल को हाथों में पकड़े नंबर मिला रहा था। सादी, तुम्हारी हाशिम से बात हुई? शहरीन ने कॉल उठाते साथ पूछा। ईयरफोन्स में गूंजती उसकी आवाज़ में शदीद इज़्तिराब था। क्यों ना पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी हाशिम भाई से क्या बात हुई? वो सख्ती और दुरुस्ती से कहता कदम कदम चलता जा रहा था। मेरी बात? क्या मतलब? आपने उनको बता दिया कि मैंने उनसे वो चुराया है जो उन्होंने हमसे चुराया था। मैंने ऐसे नहीं। वो अटकी। वो मुझ पे चिल्ला रहा था, मुझे धमकी दे रहा था। मुझे मालूम भी नहीं कि मैं क्या कहती गई, बल्कि मैंने तो ये कहा भी नहीं कि तुमने। मगर आपने मेरी बात तो दोहरा दी ना उनके सामने। तैज से उसकी आवाज़ बुलंद थी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि मैंने पहली दफ़ा आप पे एतबार करके गलती की। बल्कि नहीं, एतबार तो इस दफ़ा भी नहीं किया था, बस काम कहकर गलती की। और इससे भी ये होता है कि शहरीन बेगम, आज से आप अकेली हैं। मुझे रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है कि सोनिया आपके साथ जाए या नहीं। इसलिए आप अपनी तमाम जंगें अकेले लड़ेंगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे इस काम में फंसाया, और मैंने आपके इससे बड़े बड़े काम किए हैं। और ये काम मैंने आपको इसलिए दिया कि आप भी हाशिम भाई से इंतकाम लेना चाहती थी। कम अज़ कम कहती तो यही रही हैं आप। लेकिन आज से हम एक टीम नहीं हैं। अल्लाह हाफिज़। ज़ोर से सुर्ख बटन दबाकर कॉल काटी। आंखों में शदीद खफगी और गुस्सा लिए वो वापस घर की तरफ मुड़ गया। शहरीन की 3-4 कॉल्स आईं। उसने सब काट दी। फिर तंग आकर फ़ोन साइलेंट पे लगा दिया। वापस अंदर आया तो अम्मी खामोशी से लाउंज में बैठी थी। टीवी चल रहा था। हुनैन पाँव ऊपर करके बैठी, हथेलियों पे चेहरा गिराए शौक से ड्रामा देख रही थी। अब वो सिर्फ टीवी ड्रामे देखती थी जो टीवी पे लग जाते। अम्मी अलबत्ता किसी गहरी सोच में थी। वो ईयरफोन्स उतारते हुए नुसरत के साथ धप से सोफे पे गिरा।
وہ پھر بھی نہیں چونکی۔ سعدی نے پلکیں سکیڑ کر غور سے ان کو دیکھا۔ ندرت بہن، پریشان لگ رہی ہیں آپ؟ معصومیت سے پوچھا۔ انہوں نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے، بتائیں، میں حل کرتا ہوں ابھی آپ کا مسئلہ۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں سوچ رہی ہوں فارس کی شادی کر دینی چاہیے۔ حنین اور سعدی دونوں نے چونک کر ان کو دیکھا۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ حنا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ماموں کی شادی؟ مگر امی، وہ ابھی تو باہر آئے ہیں، ان کو سانس تو لینے دیں۔ حنین ٹھیک کہہ رہی ہے امی، وہ پہلے ہی دوسرے چکروں میں ہیں، ان کو ابھی تنگ نہ کریں۔ چپ کرو تم دونوں، پتہ چلتا نہیں کسی بات کا اور ماں کو مشورے دے رہے ہو۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھ گئیں اور میز پہ رکھے برتن اٹھا کر کچن میں لے گئیں۔ جب واپس آئیں تو وہ دونوں بھول بھال کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بڑے ابا کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے زمر شادی کے لیے مان گئی ہے، فنکشن میں جانے اور رشتہ داروں سے ملنے کا اس پہ مثبت اثر ہوا ہے۔ وہ کشن ٹھیک کر کے رکھتی سرسری انداز میں بتا رہی تھی۔ حنین اور سعدی نے ایک دم ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھی بات ہے نا؟ ندرت نے فالتو کشن اٹھا کر بیڈ روم کی طرف جاتے پوچھا۔ جی، حنین بیزاری سے کہہ کر واپس ٹی وی دیکھنے لگی۔ جی، سعدی البتہ دھیما سا بولا۔ چاہنے کے باوجود وہ خوش نہیں ہو سکا، کہیں کچھ غلط تھا۔ قصر کردار پہ اگلی صبح پہلے سے بھی گرم طلوع ہوئی تھی۔ ہاشم برآمدے کے اسٹیپ اترتا نیچے کھڑی کار کی طرف جا رہا تھا۔ شوفر کے سلام کا اسپاٹ چہرے اور سر کے خم سے جواب دیتا وہ اندر بیٹھا تو شوفر نے دروازہ بند کر دیا۔ جواہرات نے ستون کے ساتھ کھڑے یہ منظر دیکھا، یہاں تک کہ اس کی کار روج پہ چلتی گیٹ پار کر گئی۔ میم، کار تیار ہے؟ فیونا نے سامنے کھڑی کار کے بارے میں یاد دہانی کراتے ہوئے اسے پکارا، جو گردن میں موتیوں کی لڑی پہ انگلی پھیر رہی تھی، بال جوڑے میں باندھے اور لمبی قمیض پہ سفید فٹڈ منی کوٹ پہنے۔ وہ سوچ میں گم کھڑی تھی، پھر یکایک زینے اترنے لگی۔ فیونا پیچھے آئی تو جواہرات رکی، گھور کر اسے دیکھا۔ فیونا کے قدم منجمد ہو گئے، فوراً سر جھکا کر پیچھے ہو گئی۔ جواہرات زینے اتری، سبزدار عبور کیا، گھوم کر گھر کے عقب میں آئی۔ سبز پہاڑی یہاں نشیب میں ڈھل جاتی۔ وہ قدم قدم اترتی نیچے انیکسی تک آئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کھلا تو فارس نظر آیا۔ وہ ٹراؤزر اور پوری آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، کافی پہلے کا اٹھا ہوا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر آنکھیں سکیڑیں، اچنبھے سے پھر پیچھے ہوا۔ آئیے، صبح بخیر۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی، باریک ہیل سے چلتی راہداری عبور کر کے لونگ روم میں آ گئی، جس کے ساتھ اوپن کچن تھا۔ گھوم کر اطراف کا جائزہ لیا۔ گھر کو کافی رینوویشن کی ضرورت ہے اور صفائی کی بھی۔ تم اجازت دو تو میں فیونا کو بھیج دیا کروں؟ کچن کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے اس نے فارس کو مخاطب کیا۔ ضرورت نہیں، وہ آگے آیا، چائے تلے آنچ بند کی اور اوپر کیبنٹ سے شیشے کا گلاس نکالا۔ زرتاشا کے جہیز کے برتن، جن میں سے اکثر ڈبے بند تھے۔ گلاس نل سے دھویا اور الٹا کر اسٹینڈ پہ رکھا، پھر فریج تک آیا۔ جواہرات سینے پہ بازو لپیٹے ایک ہاتھ بدستور گردن کے موتیوں پر پھیرتی مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ ایک کام تھا تم سے، دوپہر کو مجھے زمر کے گھر لے جاؤ گے؟ فریج سے جوس کا ڈبہ نکالتے فارس لمحے بھر کو رکا، پھر دروازہ بند کرتا کاؤنٹر تک آیا۔ چہرہ ویسے ہی سپاٹ رہا۔ کیوں؟ ڈرائیور کہاں گیا آپ کا؟ تمہیں میرا ڈرائیور بننے پہ اعتراض ہے کیا؟ نہیں، مجھے کام سے جانا ہے۔ دوپہر میں؟ وہ شیشے کے گلاس میں جوس کا ڈبہ انڈھیل رہا تھا، نارنجی رس سے گلاس بھرتا گیا۔ کدھر جانا ہے؟ ایک دوست سے ملنے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، جاتے ہوئے مجھے ڈراپ کر دینا اور واپسی پہ پک کر لینا۔ فارس نے گلاس اسے پیش کیا تو اس نے پکڑتے ہوئے شانے اچکا کر گویا بات ختم کر دی۔ بہت اچھا۔ وہ مڑ کر چولہے تک آیا اور مگ میں اپنی چائے انڈھیلنے لگا۔ میں نے یوسف صاحب کو بتایا تھا کہ تم میرے ساتھ آؤ گے، وہ چاہتے تھے تم اور میں کھانا ان کے ساتھ کھائیں، کافی خوش ہوئے تمہارا سن کر۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا اور کیتلی واپس چولہے پہ رکھی۔ آپ یوسف صاحب سے ملنے جا رہی ہیں؟ جوس کا گھونٹ بھر کر مسکرائی۔ زمر کے رشتے کے لیے انہوں نے مجھے کہہ رکھا تھا، 2 پروپوزل ہیں، وہی بتانے ہیں ان کو۔
وہ मुकाबिल काउंटर से टेक लगाकर खड़ा था, नज़रें चाय पे झुकाए एक घूंट भरा। बोला कुछ नहीं, अंदाज अलबत्ता सुस्त था। जवाहिरात उसकी आंखों में निगाहें जमाए हुए थी। एक जज का है, उम्र 50 साल है, 50 साल से ऊपर, पहली बीवी को तलाक दे चुका है, 3 बच्चे भी हैं, दूसरा मेरी कंपनी में मुलाजिम है, उम्र उसकी भी इतनी ही है, मगर पहली बीवी और बच्चे गांव में रहते हैं, कहकर उसने अपने हलक में शरीन घूंट उडेला और फारिस ने कड़वा घूंट। दोनों ने अपने अपने जाम नीचे किए तो अनेक्सी में खामोशी छा गई। तुम्हें तो मालूम है जुमर के वालिद बीमार रहते हैं, अपनी बेटी की बहुत फिक्र है उनको, वो है भी गुर्दे की मरीज, जाने कब तक ये अतियशुदा गुर्दा चल पाए। फारिस ने कुछ नहीं कहा, एक घूंट मजीद भरा। जवाहिरात ने कदरे बेचैनी से उसकी आंखें देखीं। तुम्हें शायद मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं। ओह, ये मत कहना कि तुम अभी तक जुमर से पुराना बोक्स पाले हुए हो, अब तो वो तुम्हारे खिलाफ बयान वापस ले चुकी है, अब तो भूल जाओ। फारिस ने चौंक कर उसे देखा। जवाहिरात ने मसनूई हैरत खुद पे तारी की। ओह, तुम्हें नहीं मालूम था? जज ने तुम्हें बरी कर दिया तो उसने भी तुम्हारे बारे में कही हर बात वापस ले ली। उसके वालिद, नुसरत, सादी, सबके आगे यही उसने ये बात कि वो अब तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगी, इसीलिए उसने पिछले हफ्ते मुझे अपने घर से निकाला था। वो संजीदा तलखी से बोला तो जवाहिरात लम्हे भर को चुप हो गई, फिर लापरवाही से शाने उचकाए। ये इंसानी फितरत है, यकीन करीब तर होकर भी शक आखिरी झटका ज़रूर लगाता है, पूरी कुव्वत से, मगर इसके बाद अमन हो जाता है। वट एवर। चंद लम्हे मज़ीद खामोशी से गुजर गए, फिर वो ज़रा सा खंगारी। तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? नहीं, मैं ये घर नहीं छोड़ रहा। अगर आप ये पूछने आई हैं तो मैं... कैसी बातें कर रही हो हनी? मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें यहीं रहना चाहिए, बल्कि जॉब स्टार्ट करो, कोई शादी करो, ज़िंदगी को सेटल करो। वो एक तूफ़ान था, आया और गुज़र गया, अब सब कुछ भूल जाओ। मिसेस कारदार, तूफ़ान के गुज़र जाने से जड़ से उखड़े दरख्त वापस नहीं लग जाया करते, तो नए बीज बो, नए रिश्ते बनाओ, शादी कर लो फारिस, वरना कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। मेरे पास और बहुत काम है, वो तलखी से कहता आखिरी घूंट अंदर उंडेलता मुड़ गया। जवाहिरात ने ज़रा जूस बचाकर ग्लास काउंटर पे रखा, उसका शाना थपका और दोपहर को मिलते हैं कहकर आगे निकल गई। फारिस आंखों में नापसंदीदगी लिए उसे जाते देखता रहा।